अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज मैं बुखार और गला ख़राब होने और ज़ुकाम के बावजूद आपके पास ये प्रोग्राम लेके आया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरे पास आज स्टोरी है वो इस कौम की अमानत है कि आपको पता चले और दीगर अफराद को भी पता चले कि किस तरह से इस कौम के हर इदारे को खोखला किया जा रहा है, उसको लूट कर जो है बिल्कुल उसकी जड़ें काटी जा रही हैं और फिर डिटाई से, और बिल्कुल डिटाई, मैं सिर्फ यही कहूँगा, डिटाई से हम बाद में मासूम भी बन जाते हैं और हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, और फिर हम जब बाहर निकलते हैं तो गरीब आवाम के लिए हम वावेला करना शुरू हो जाते हैं और उनको उनके हकूक़ याद कराना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बावर करा दूं इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, रऊफ़ क्लासरा की एक स्टोरी जो है उसका थोड़ा सा इक़्तिबास मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन इस्लामाबाद में 6 अरब रुपए के प्लॉट स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के MNA अंजुम अकील खान, जो कभी प्रॉपर्टी डीलर थे, उन पर यह इल्ज़ाम सरकारी तौर पर लगाया गया है कि उन्होंने फाउंडेशन के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर इफ्तिखार अहमद खान और दीगर 4 आला सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। और इनको मिलने वाली सरकारी दस्तावीज़ के मुताबिक जो वजारत दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला कमर जमान चौधरी को पेश की गई हैं, उनके मुताबिक अंजुम अकील 2008 में इस्लामाबाद से MNA का इलेक्शन लड़ने से पहले सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर थे जो किराए के घर दिलवाते थे लोगों को। ऊपर के अपार्टमेंट्स उन्होंने काफ़ी दिलवाए थे उस साल में, और अपनी ज़ाती दुकान लैंड लिंकर्स चलाते थे, जिसका उन्होंने नेशनल पुलिस फाउंडेशन से एक मुआहदा किया था। और अंजुम अकील एक ब्रोकर की हैसियत से फाउंडेशन के लिए काम करते थे और ये फ्रॉड उन्होंने उन्हीं दिनों में किया था जिसकी अब सरकारी तौर पे शायद तहकीकात शुरू भी हो जाए। और रिपोर्ट के मुताबिक अंजुम अकील ने मुबैना तौर पे 6 अरब रुपए का फ्रॉड उस वक्त फाउंडेशन से किया जब उन्होंने फाउंडेशन के जरिए सैकड़ों लोगों को सरकारी प्लॉट लेकर दे दिए, लेकिन इसके बदले उन्होंने मुआहदे के तहत 329 कनाल की जमीन अराजी यानी फाउंडेशन को नहीं दी, जिसका उन्होंने फाउंडेशन से बाकायदा एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि वो नामजद लोगों को रिहायशी प्लॉट देंगे तो वो प्राइवेट लैंड फाउंडेशन के नाम मुंतकिल कराएंगे। ये तो एक स्टोरी का ओवरव्यू है, लेकिन अंजुम अकील जो कि MNA है और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, उन्होंने ये भरपूर फ्रॉड किस तरह से किया और अभी तक किस तरह से वो कानून के हाथों से बचते आए हैं, इसके ऊपर ये प्रोग्राम है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो पुलिस एहलकारों के लिए, यानी अपनी नौकरी के बाद या अपनी ड्यूटीज़ के बाद वही एक आसरा है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और आम तौर पे हम ये तो समझते हैं कि हम बड़ा जिक्र भी करते हैं पुलिस ब्रुटैलिटी का या पुलिस जो मुश्किलात पैदा करती है लोगों के लिए, लेकिन हकीकत ये है जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आपको एहसास होगा कि पुलिस खुद इस मुल्क में लैंड माफिया और कब्ज़ा माफिया और चोर माफिया के हाथों कितना मजबूर है। पुलिस भी इस मुल्क का एक इदारा है और पुलिस भी जो है उसको बाइज्जत शहरी के पुलिस वालों को बाइज्जत शहरी के तौर पे रहने का हक हासिल है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। आज मैंने रिक्वेस्ट करनी है इफ्तिखार चौधरी साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि सर आप ये प्रोग्राम अगर आपको वक्त मिले ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे आप हैं, आला अदलिया है और तमाम तरपैराफिनलिया इस हुकूमत का, वहाँ पे किस तरह से गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई, उनकी पेंशनों की कमाई, उनकी प्रोविडेंट फंड की कमाई किस तरह से लूटी जा रही है, हड़प की जा रही है, हजम की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस मुल्क में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज ब्रेक की हैं, जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब। क्लासरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच सर। क्लासरा साहब थैंक यू फॉर कमिंग विद अस। मुझे ये बताएं कि जो बातें मैंने की हैं क्या ये गलत हैं? पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि जब आप एक यहाँ पर पॉलिटिकल मैडनिंग, एक यहाँ क्राउड, एक आप सुन रहे होंगे कि पॉलिटिक्स में जिस तरह का तूफान आया हुआ है, आपने फिर भी इस प्रोग्राम में एक मेरा ख्याल जो रेलिवेंट और ज्यादा एक सीरियस इशू है इस पॉलिटिकल टर्मोइल में भी आपने उसको चूज किया कि लोगों की प्रॉपर्टीज या ये जो एक असल मेरा ख्याल जर्नलिज्म है, इस तरह के शोज होने चाहिए जैसे आप कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका इस चीज पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी उस पॉलिटिकल हीट का शिकार नहीं हुए जो हमारा पूरा मीडिया हुआ है, अब रियल इशू की तरफ गए। एक तो मैं आपका
آئی ایم ریئلی گریٹفل فار دس ٹاپک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اسکینڈل کی بات کی ہے کہ آپ ابھی چیف جسٹس صاحب کی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو انہیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی تھوڑا سا خوف بھی اگر کوئی باقی ہے نا کوئی حکمرانوں میں یا بیوروکریسی میں, تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو بڑا ہاتھ ہے. اور جس اسٹوری کو پڑھ رہے تھے ابھی میرے کو, انہوں نے پڑھتے ہی اس پہ ایک سو موٹو انہوں نے ایکشن لے لیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک انکوائری آرڈر کی تھی, اور 24 تاریخ کو پرسوں انہوں نے یہاں پہ کورٹ میں اس کی ایک وجہ ہے کلاسرا صاحب, جب یہ پروگرام ختم ہو رہا ہوگا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے ساتھ کس طرح سے آفیشلز جو ہیں وہ, یعنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط بیانی کر رہے ہیں, لیکن ان سے کچھ حقائق چھپا رہے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے, جو آج اس پروگرام میں عیاں ہوں گے. نہیں, میرے نوٹ اگر مجھے اب اجازت دیں تو وہ حقائق میں تھوڑے سے بتاتا جاؤں. میرا خیال ہے ایک تو یہ تھا کہ یہ ظفر قریشی صاحب جو ہیں, جو ایس آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں, ان کو لگایا گیا تھا انکوائری آفیسر. ان کے ایک رشتہ دار, ان کے ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن ان کے میرا خیال بھائی کے ان کے رشتہ دار ہیں, افتخار صاحب جو ایم ڈی تھے, تو وہ بھی اس اسکینڈل میں انوالو ہیں. ان پہ بھی الزامات ہیں, جہاں تک میری انفارمیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کریڈیبل ہیں, کہ ظفر قریشی صاحب نے ان کو بلایا ہوا انویسٹیگیشن کے لیے, ان کو افتخار صاحب کو جو اپنے ان کے رشتہ دار ہیں, اور ان کو باقاعدہ انویسٹیگیشن کل سے کریں گے. اور جو ہی کرمنالٹی کا ایلیمنٹ ہے, ظفر قریشی صاحب کس کے رشتہ دار ہیں جی؟ سوری, یہ ظفر قریشی صاحب کے دور پار کے رشتہ دار ہیں, ایم ڈی افتخار صاحب ہیں, یہ جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے, ان پہ بھی یہ الزام ہے جی, یہ ان پہ بھی الزام ہے کہ وہ جو افتخار صاحب ہیں کہ وہ اس اسکینڈل میں ملوث تھے, ان کی کنوینس شامل تھی جو انہوں نے انجم وکیل صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. انہوں نے اپنے رشتہ دار کو بھی تفتیش کے لیے بلایا ہوا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں کچھ لوگوں پہ ایف آئی آر ہوں گی, جس میں افتخار صاحب پہ بھی ہوگی, اور انجم وکیل صاحب کا بھی انہوں نے بہت سارے کنفیشن کیے ہیں انکوائری کے درمیان, جو ایف آئی اے کی جوائنٹ انکوائری کمیٹی بنی تھی. اور پرسوں جو میرا خیال رپورٹ پیش ہونے والی, اس میں خاصی یہ کورٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں گی, کیونکہ انجم وکیل صاحب نے اپنا رول بھی مانا ہے اور بہت ساری چیزیں واپس کرنے کے لیے تیار بھی ہوئے ہیں. اور پلس اس میں ظفر قریشی صاحب سے میری ایک دفعہ بات بھی ہوئی تھی, میں کہ سر آپ پہ یہ الزام لگے گا کہ آپ کے کوئی دور پار کے رشتہ دار اس اسکینڈل میں انوالو ہیں, کہیں آپ کوئی یہاں لینینٹ ویو نہ لیں گے. اور یہ الزامات لگتے رہتے ہیں کہ شاید یہ جو انویسٹیگیشن کے افیسر ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بچاتے ہیں, تو ان کا یہی کہنا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے ساری عمر آنریبل طریقے سے سروس کی ہے, میرا ریکارڈ سامنے, اگر میرے رشتہ دار بھی اس میں شامل ہوں گے تو میں اپنی ڈگنیٹی, آنر اور جو ٹرسٹ ہے میرے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا, تو میں اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا. اگر میرے رشتہ دار بھی شامل ہوں گے میں ان کے خلاف بھی پروسیڈ کروں گا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو 24 فروری کو رپورٹ آنے والی ہے, اس میں بہت ساری ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی جو اس کیس کے حوالے سے جو آپ کی کنسرن ہیں, جو میری کنسرن ہیں, یا پاکستان کے لوگوں کی کنسرن ہے, خاصی ایڈریس ہو سکتی ہیں. اور یہ اچھا آپ مجھے سمجھ آئی, ظفر قریشی آپ کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ اسماعیل قریشی صاحب کے بھائی ہیں نا؟ ہاں, یہ تو سب کو یہ نو, وہ جو ان کے ہم زلف ہیں افتخار صاحب کے, جی جی, تو یہی ان کی رشتہ دار, بڑی قریبی رشتہ داری ہے. جی جی, ان کی ہے رشتہ داری, لیکن جتنا میں جانتا ہوں ظفر قریشی صاحب کو آج کا نہیں جانتا. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا تھا کہ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ سے کچھ حقائق چھپائے جا رہے ہیں. ان کو اگر یہ رشتہ داریوں کا پتہ ہو, ان کو ان ایسوسیشنز کا پتہ ہو, تو مجھے بڑا یقین اعتماد ہے اپنے سپریم کورٹ پہ. لیکن جیسے آپ کو سپریم کورٹ پہ مجھے بھی اعتماد ہے, ویسے ہی مجھے ظفر قریشی پہ بھی اعتماد ہے. ان کے بہت سارے انویسٹیگیشن کے کیسز میں نے فالو کیے ہیں. سونے ناز کیس تھا, اس کے بعد ایف آئی اے کا NICL کیس تھا, اس کے بعد آپ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اسیسینیٹ کرنے کا پلاٹ کا کیس تھا. ان پہ بڑے پریشر تھے, فیملی کے بھی تھے, دوستوں کے بھی تھے. کوئی ٹھیک ہے کلاسر صاحب, مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں یہ صحیح کہوں گا, اگر میں کہوں گا اس سے پہلے کہ آپ سے میں کلوزنگ سٹیٹمنٹ لوں, کہ 6 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں, اور یعنی ڈیزرونگ پولیس کے جوان اور افسران جو ہیں ان کا حق مارا گیا ہے اور ان بیچاروں کی سنی نہیں جا رہی. جی بالکل, آپ اس پہ مبشر صاحب جیسے میں نے کہا, ایک تو آپ نے بہت بڑا انیشیٹو لیا. یو آر دا فرسٹ یہ اینکر کے جنہوں نے اتنے بڑے فراڈ پہ ایک سٹوری پہ پورا پروگرام کر رہے ہیں. لہٰذا میں تو نہ صرف اس کو کنفرم کر رہا ہوں, اس پہ سپریم کورٹ کو میں اپریشیٹ کروں گا. اگر چیف جسٹس اس پہ نوٹس نہ لیتے یا آج آپ فالو اپ نہ کر رہے ہو, تو یہ چیزیں تو پاکستان میں روزانہ ہوتی جا رہی ہیں. اور انجم وکیل صاحب کا جیسا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے, اس سے ایک اور سوری اسٹیٹ آف افیئر کے سامنے آتی ہے کہ ہمیں PML نواز کے سارے لوگ بھاشن دیتے رہتے ہیں, 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے, آج 20 پوائنٹ ایجنڈا ہے, کرپشن کی باتیں کرتے ہیں. وہ خود تو اپنا کنڈکٹ دیکھیں کس طرح کے لوگوں کو انہوں نے اپنی پارٹی میں رکھا, ان کو کس طرح کے لوگ آ کے. لیکن اس پہ مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک انٹرنل انکوائری بھی کرائی, اور جب ان کو پتا چلا کہ انجم وکیل ان کے MNA اس فراڈ میں ملوث ہیں, تو انہوں نے فوراً اس انکوائری کو دبانے کا بھی حکم دے دیا. کیا اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر آتی ہے؟
जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको भी काउंटर कंफर्म नहीं कर सका कि शहबाज शरीफ साहब ने ये खबर पढ़ने के बाद उन्होंने कहा था कि इंक्वायरी करके मुझे दी जाए। आज की जो मैं आपको एक ये कंफर्म खबर बता सकता हूं कि FIA को लिख के दिया है अंजुम अकील साहब ने कि जितना भी आपका नुकसान हुआ है टोटल मैं आपको रिटर्न करूंगा, वापस करूंगा। उन्होंने एक तरह का एडमिशन FIA को लिख के दे दिया है और स्टाम्प पेपर पे लिखा है और सारी डिटेल उन्होंने बताई है कि मैंने क्या क्या कुछ नेशनल फाउंडेशन से लिया था। तो FIA को तो नैब को हबीबुल्लाह वड़ाइच ने तमाम रकम भी वापस कर दी थी जहां तक मुझे पता है, और मोहसिन वड़ाइच ने उनको तो फिर भी जेल के अंदर रखा हुआ है। तो अंजुम अकील इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA है। नहीं, ये आपका कंसर्न बड़ा वैलिड है मुबशर साहब, लेकिन अभी ये हो रही है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने 24 तक। अब तक जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक अंजुम अकील साहब पे फ्रॉड साबित हुआ है, उन्होंने तस्लीम किया है और वो रिटर्न करने को बहुत सारी चीजें तैयार है, नंबर 1। और दूसरा, एक मिनट, इसका मतलब है आप मुझे आम अल्फाज में ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA अंजुम अकील जो इस वक्त इस्लामाबाद से MNA मुंतखब हुए हैं, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उन्होंने फ्रॉड किया है अरबों रुपए का। एग्जैक्टली, और वो वापस कर रहे हैं। ये भी मैं आपकी मतलब आपके चैनल के जरिए इसको आप न्यूज समझ लें कि उन्होंने लिख के दिया स्टाम्प पेपर पे FIA को। तो पार्टी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। पार्टी साहब से अभी तक तो कहीं, बल्कि आपको याद होगा जब मैंने स्कैंडल किया तो दूसरे दिन पार्टी के सदीकुल फरूक साहब और उनके MNA दूसरे डॉक्टर जहां फजल साहब हैं, तारक साहब हैं, इन्होंने मिल के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिससे पता चलता था कि पीएम नवाज पूरी सपोर्ट के साथ उनके पीछे खड़ी है। पीएम नवाज ने अब तक इस पे कोई अपनी तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन मैं उनसे उम्मीद करता हूँ अब जाके FIA की इंक्वायरी में उन्होंने वहां पर उन पर साबित भी हुआ है, उन्होंने लिख के भी दिया है, स्टाम्प भी दिया है और FIA अब उन पर पर्चे भी करने जा रहे हैं क्योंकि एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी आ रहा है इसमें साबिक MD इफ्तिखार साहब हैं और भी डायरेक्टर हाउसिंग थे जो उस वक्त स्टेट के लोग थे नेशनल फाउंडेशन के। और जिसमें ये भी जी सॉरी, बात खत्म कर लें आप जी। इसमें मैं ये कह रहा था कि एक ये पहला जो इन पे एक इन्वेस्टिगेशन थी वो ये थी कि इनसे जो एलिगेशन लगा था, जो हमने स्टोरी की थी, क्या वो सही है या ठीक नहीं, वो उन्होंने माना है कि यस के वहाँ फ्रॉड हुआ है, वहाँ पे गलत हुए हैं, उनकी तरफ जो पैसे अरबों रुपए निकलते हैं वो देने को तैयार है। एक तो ये है। अब दूसरा जो स्टेज आ रही है वो इन पे क्रिमिनल इनकी नेचर आएगी कि किन किन लोगों ने फ्रॉड में कन्वेंस किया अंजुम अकील साहब पे, तो फिर अंजुम अकील साहब पे भी पर्चे होंगे और जो दीगर लोगों के नाम हम ले रहे हैं, इफ्तिखार साहब हैं या दूसरे लोग हैं जो पुराने MD थे, उन पर भी पर्चे होंगे, लेकिन ये सेकंड फेज में होंगे मेरा ख्याल है। अल्लाह करे, मुझे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है। रऊफ क्लासरा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। रऊफ क्लासरा थे एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एक्सप्रेस अखबार के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर, हमारे साथ थे। और जब हम ब्रेक से आएंगे तो मेरे पास और भी बड़ी सरप्राइजेस हैं। इस पर्टिकुलर केस में 6 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है, नेशनल पुलिस फाउंडेशन में फ्रॉड हुआ है और खास तौर पे इसको दबाया जा रहा है। और वो MNA जिसने बकौल रऊफ क्लासरा साहब के इतराफ कर लिया कि उसने फ्रॉड किया, गबन किया, अरबों रुपए लौटाने को तैयार है, लेकिन उसकी पार्टी, हुकूमती अराकीन उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे बकौल क्लासरा साहब के, वो उसके पीछे खड़े हैं। इस मुल्क में वो क्या कहते हैं, घर को आग लगी घर के चिराग से। बट मोर आफ्टर द ब्रेक, टेक अ ब्रेक।